Boa noite. Vamos iniciar a disciplina Energia dos Oceanos. E antes de entrar assim na parte de conteúdo, primeiro quero dar as boas-vindas, não, a todos os alunos que estão matriculados na disciplina e vamos desenvolver nesses 3 meses, né, o tema tão muito interessante, né, sobre a obtenção de energia elétrica a partir dos recursos existentes nos oceanos. São tecnologias bastante novas, né, de que ainda em alguns lugares ainda está em pleno desenvolvimento, em outros nem começaram as pesquisas, né, mas é bom conhecer o grande potencial que existe nos oceanos. Então, como vocês devem ter lido no documento que está aí no Moodle sobre o plano da disciplina, neste quadrimestre vou utilizar o método de ensino a distância assíncrono. Significa que todo o material vai estar disponível na plataforma, né, do Moodle, tanto esses vídeos que estou colocando como a parte escrita, né, nas apresentações e algumas leituras adicionais. Então vamos começar o primeiro capítulo, que é sobre os oceanos. Principalmente o título geral é, do capítulo 1, Oceanos, os recursos marinhos. E vamos ver nesta oportunidade a caracterização dos oceanos. O tema é bastante amplo, então este primeiro capítulo trata de mostrar o que é oceanos e suas principais características, sendo o foco, como já diz, a obtenção de energia elétrica a partir do potencial de energia existente nos oceanos, na forma de ondas, marés, correntes oceánicas, enfim. Isso aí vamos desenvolver ao longo da disciplina. E neste primeiro capítulo vamos ver o que é a definição de oceanos, o que é o domínio oceânico e as bacias oceânicas, né? E principalmente as características da água do mar. Então, esse vai ser nosso foco dessa primeira aula e que faz parte do primeiro capítulo. Então, o que é um oceano? Isso aí, vamos ver que o oceano pode ser definido como um imenso corpo de água salgada, né, que ocupa as depressões da superfície da Terra. E, em termos gerais, podemos dizer que nos oceanos estão contidos 97% da água do planeta, né? Em todo o planeta, a maior parte, né, da água existente está na forma de água do mar. E a parte assim de água doce, potável, é bem pouco, né, 3%, que está na forma de gelo, de águas subterrâneas, lagos, rios. Então a maior parte da água existente no planeta está nos oceanos. Só que a partir, né, da energia solar que incide diariamente, né, dependendo da localização, né, no próximo ao Equador temos maior quantidade de energia solar e já nos polos é bem menor. E sabemos que a evaporação, né, se encarrega de obter essa água do mar pelo calor, né, que depois é transformada em chuva, né, e é distribuída nos continentes. Então, todos os oceanos estão tradicionalmente divididos em pequenas parcelas, né, denominadas mares, que geralmente utilizam os limites, né, dos continentes e algumas linhas imaginárias, né? Então, os oceanos então, se subdividem em os conhecidos mares, que estão próximos aos continentes, aos países, né? E quais são os oceanos? A Organização Hidrográfica Internacional mais ou menos lista 100 mares que estão próximos, né, como já falei, a países, né, continentes principalmente. E existem os denominados sete oceanos, que coincidem com o número, né, da antiguidade, os sete oceanos do mundo, né?
y esos son el Océano Atlántico Norte, el Océano Atlántico Sur, que sería esa parte de aquí, el Océano Pacífico Norte, Océano Pacífico Sur, Océano Índico, que está aquí, ese aquí, Océano Índico es Osetia, ¿no? O Océano Ártico está bien al norte, ¿no? No, próximo polo norte, Océano Ártico, y Océano Antártico está al sur, próximo a Antártida. Esos serían los denominados 7 océanos del planeta Tierra. Y ese, entre tanto entre mares y océanos, a ocupación en términos de área es 71% en términos gerais, ¿no? Significa que 71% da superfície da Terra é ocupada pelos oceanos. Mas cada océano também tem, né, uma área que vamos ver a continuação. Primeiro, né, para poder situar a superfície da Terra em números assim arredondados, né, mais ou menos em torno de 510 milhões de quilômetros quadrados, sendo que a superfície dos continentes é 149 milhões de quilômetros quadrados e a superfície da água é 361 milhões de quilômetros quadrados, e sendo que a superfície dos oceanos ocupa 335 milhões de quilômetros quadrados. Os oceanos estão então aqui listados em termos de área, né? O Pacífico mais ou menos em termos de 155 milhões de quilômetros quadrados, é o maior dos oceanos. O Atlântico 76 milhões de quilômetros quadrados, o Índico 68 milhões, o Oceano Glaciar Ártico 14 milhões e o Oceano Glaciar Antártico 20 milhões. Esses são números aproximados, né, arredondando. Então o Oceano Pacífico é o maior, né, que ocupa justamente o lado leste, né, do continente americano e chega até a Ásia. É o maior dos oceanos do planeta. O Oceano Atlântico, ele está justamente aqui, né, no litoral do Brasil, Oceano Atlântico Norte e Oceano Atlântico Sul. E como vemos, esse oceano é bastante estratégico, né, porque justamente na orla marítima está, por um lado está a África, a parte, né, da Europa, chega até o norte, né, o Mar Ártico, toda a costa leste dos Estados Unidos e a parte do Caribe e toda a América do Sul, do leste, né? Então é um oceano que chega até a Antártida. Então o Atlântico, não por acaso, é um oceano que foi fundamental, né? Desde as viagens marítimas, né? Do descobrimento da América e toda a história que sabemos sobre ese océano. El Océano Índico, él está justamente ahí ocupando, ¿no?, la parte orientada a África y junta toda parte de Australia, a partes de India. Es un océano también hoy en día caracterizado, ¿no?, pelo grande volumen de transporte, principalmente de combustibles fósiles, ¿no?, vindos da Península Arábica, principalmente no Golfo Pérsico e todas as passagens, não, com destino à China e ao Japão. Então esse é o Oceano Índico com fundamental importância, não, no planeta. O Oceano Glaciar Ártico, como sabemos, ocupa a parte norte, né, do planeta. É um oceano com bastantes recursos, né, principalmente de combustíveis fósseis. Claro que es un ambiente bastante hostil, mas tem países, ¿no?, como a Rusia y otros que ya exploran, ¿no?, las riquezas de ese océano ártico. Y tenemos aquí el Océano Glaciar Antártico, que aos poucos va tomando enorme importancia, ¿no? Que aquí en la Antártida existen
muitos países já ocupando território em termos de estações, né, de pesquisa, mas no futuro, mais ou menos nos anos de 2040, 43, mais ou menos aí que termina, ¿no?, o tratado sobre o uso pacífico, ¿no?, da Antártida a través de pesquisas de diversos países, y a partir de ese año ninguém sabe cómo que va a ser a subdivisión da Antártida, ¿no? Entonces ese océano glaciar antártico también no futuro va a tomar mucho más importancia que lo que acontece ahora, ¿no?, actualmente. O que é o domínio oceânico? Então, toda essa área, né, essa enorme área que em termos de escala humana, que engloba 361 milhões de quilômetros quadrados, na realidade, se vemos na escala do planeta, ainda é pouco, né, em termos da massa total da Terra. Y aquí vemos, ¿no?, que esos datos sobre los océanos, ya falamos que esa área es 361 millones de kilómetros cuadrados, y en términos de masa es 1,35 veces 10 a 18 toneladas, o próximo a 1 sobre 4.400 da masa total da Terra. O sea, si consideramos la masa total da Terra, ainda esa masa de los océanos es poca, ¿no?, comparativamente a todo el planeta. Y bueno, ahí tenemos datos que vamos a ver de aquí a poco con un poco con más ampliando, ¿no?, información de salinidad y media, que es 34,48 gramos por kilogramo. A elevación media de 840 metros, embora esa es media, ¿no?, porque existen grandes fosas marítimas de grande profundidad, ¿eh?, y a elevación media de terra do océano de apenas 840 metros. Mas esses dados são gerais, ¿no?, porque si vamos a observar así de forma particular, vamos a encontrar números bastante diferentes, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, las profundidades de las fosas hasta la superficie de los continentes, da varios kilómetros, ¿no?, de distancia. Entonces, sobre ese dominio oceánico, que es área, ¿no?, que cubierta por los océanos, vemos que solo el continente antártico está cubierto por una calota de hielo con cerca de 4.000 kilómetros de diámetro y 4 kilómetros de espesura en la parte central. 90% de todo el hielo que existe en la Tierra encuentra-se aquí. ¿Qué significa, ¿no?, que en esa área continental, ¿no?, de Antártida existe la mayor reserva de agua sólida, de agua doce, ¿no?, y es un sistema, ¿no?, que puede abastecer a agua del planeta, y existen muchos fenómenos, ¿no?, actualmente de corrientes marítimas, todo ocasionado por ese dominio oceánico. Mas supongo que si se fundiese así de súbito, entonces un mar aumentaría más o menos 80 metros, ¿no?, solo pelo derretimiento de agua existente en Antártida. Mas si comienza a esfriar, a arrefecer, como ya aconteció, ¿no?, en la épocas como faz 10.000 años, ¿no?, a era do hielo, conocida como era do hielo, entonces las calotas y los glaciares comienzan a solidificar, y existe una enorme retención de agua. Entonces, en ese caso extremo, supongo que se esfríe todo, ahí entonces los puertos del mundo se encontrarían a más de 100 metros de altitud, no corazón de tierra firme. Entonces, esos dados extremos muestran, ¿no?, cómo que puede ser, cómo pueden ser los fenómenos cataclísmicos, ¿no?, que pueden acontecer en la Tierra si no cuidamos el planeta, ¿no? Bueno, sobre ese dominio oceánico también podemos ver que esa porción de nuestro planeta cubierto por océanos, que está compuesto, ¿no?, por rochas, sedimentos en la parte del fondo del mar, y también con límites de los continentes y de las islas, constituye también una enorme reserva, ¿no?, de recursos
marítimos que van desde minerios, ¿no?, hasta combustibles fósiles, como vamos a ver en la próxima aula. Esse domínio oceânico também é a interação, né, do planeta que acontece entre a superfície do mar e através do calor, né, dos fenômenos atmosféricos. Então vamos ver que existem colunas de água, né, que em forma de vapor se elevam, né, na forma de nuvens até alguma altura, né, determinada da atmosfera, e esse fluxo ocasiona, né, que existe uma interação denominada, né, interação ar-mar, e que regem os padrões de produtividade biológica, correntes e marés dos oceanos, e além disso o clima dos continentes. Ou seja, existe uma interação, né, entre essa superfície do mar, a evaporação, o ciclo hidrológico e todos os fenômenos, né, que estão relacionados com isso, climatológicos e todas as questões de relevo, formação de rios. Finalmente, né, toda a água doce do planeta volta, né, ao mar. Então vemos a importância, né, do mar para a existência do planeta Terra. É um padrão de produtividade gigantesco, né, biológico também, e de recursos existentes. E se vemos em termos assim do planeta, já tínhamos falado que a massa que corresponde aos oceanos é pequena, né, comparada com a massa total do planeta, porque justamente este desenho que está aqui mostra, né, desde o núcleo do planeta Terra até a superfície. Na realidade vemos que em termos de distância de quilômetros, a superfície, né, do mar, essa espessura é bem menor, né, que a distância até o centro da Terra. Então as formas topográficas da crosta da Terra, desde as mais altas montanhas, né, que são, por exemplo, as cordilheiras do Himalaia, o Tibete, né, 8 quilômetros, 8.800 metros sobre o nível do mar, e até a parte mais profunda dos oceanos, 11 quilômetros, corresponde apenas a 0,3% do raio da Terra. Então o desenho mostra claramente, né, que na realidade esse mar, embora seja imenso, mas é uma, assim em termos de espessura, é muito pequeno, né, comparativamente a toda a raio desde o núcleo até a superfície, né. Então na realidade o mar, olhando desde esse ponto de vista, é um sistema bastante frágil comparativamente a todo o planeta. O mar então está ocupando um espaço do planeta Terra em forma, né, de água líquida, e nos polos em forma de gelo. Só que no fundo, né, do mar existe uma topografia bastante complexa. Essa topografia das bacias oceânicas pode ser dividida em 3 categorias: a denominada margem continental, o assoalho oceânico e os principais sistemas de cadeias oceânicas. A margem continental então varia, é aquela que varia, né, desde a orla dos continentes, né, de uma costa a outra, constituída por plataformas, taludes e elevação. Então essa é a margem continental que está próxima aos continentes, né, onde está o limite do limiar entre a água e a terra. Entalhados nos taludes continentais encontram-se também cânions que continuam até grandes profundidades do assoalho oceânico. O sea, significa que desde uma praia que vemos assim fisicamente quando vamos ao mar, que nos vamos a encontrar em primeiro lugar com uma praia, onde termina toda a dinâmica de movimento das massas de água, né? Mas da praia, avançando até mar adentro, vamos ver que esse assoalho cada vez vai sendo mais profundo, né? Primeiro vamos ter contato com a plataforma, mas depois vai se profundizar mais até talude, e também vai existir vários relevos constituídos por cânions, elevações, né? Esses cânions existirão sempre,
y deben ter sido produzidos por un proceso de erosión submarina. Eso ahí estamos hablando de millones de años, ¿no? Entonces, eles representan canales de transporte de pastas fluidas de sedimento y agua, llamadas corrientes de turbidez, que esas corrientes de turbidez no solamente excavan los caños, mas también fornecen sedimentos y otros detritos de erosión continental. Olhamos aquí a importância desses sedimentos porque é justamente o fluxo, ¿no?, de matéria sólida e matéria orgânica que vem desde os continentes até o fundo do mar. E, por exemplo, a formação de petróleo, de gás natural, é justamente isso. Em milhões de anos, né, esses sedimentos que contêm matéria orgânica foram sendo submersos, né, até a certa profundidade do planeta, e com o calor do planeta formaram os combustíveis fósseis. Então vemos a importância, né, dos sedimentos e do fluxo de matéria sólida e orgânica, né, que existe entre os continentes, e tudo isso devido ao fluxo de água, né, que vimos que era um ciclo, né, de ciclo hidrológico, que a água doce se evapora, a água salgada por evaporação se transforma em água doce, formando rios e que voltam ao mar e trazendo sedimentos. Então isso aqui fica claramente nesse desenho, onde vemos aqui as montanhas, os continentes e como sempre existe um declive, né? E pela força da gravidade vai existir sempre um contínuo movimento, né, de água que vem desde a parte mais alta até o mar. Y ese denominado escorregamiento de sedimentos aparece como un leque, ¿no?, en la frente del talude, todos esos sedimentos y esas corrientes a lo largo de las márgenes de las vacías oceánicas hacen con que el derradeiro repositorio de la materia, la mayoría de ese material sea assoalho oceánico profundo. Entonces esa parte ahí del océano profundo está constituido generalmente por sedimentos, tanto sedimentos provenientes dos continentes como também o próprio sedimento orgânico da matéria dos seres vivos, né, que existem no mar. Então, os sedimentos oceânicos são, como repito, sumamente importantes, né, para a existência de recursos, inclusive minérios, né, que fluem a través de milhões de anos. Houve um transporte de minério da superfície da Terra, parte sólida, até o fundo do mar. E vamos ver em outra aula como que é essa riqueza tão gigantesca, né? Nas bacias oceânicas, se olhamos assim por desenhos feitos em computador, sem tomar em conta a água, vamos ver que es un sistema bastante complejo, ¿no? Una topografía constituida por planicies, por fosas, por lugares así de elevación constituyendo como si fuesen cordilleras. Vamos ver aí cânions e toda a complexidade do fundo do mar. Então essas bacias oceânicas que são que están ahí mostradas neste desenho, na realidade constitui o assoalho oceánico, que possui uma topografia rugosa, ¿no?, e ondulada, onde também existem ações de vulcanismo submarino e fracturamento. Então aqui também atua, ¿no?, todo o que é movimento tectônico das placas tectônicas e toda a parte de vulcanismo da Terra. Então é uma dinâmica muito grande, né, que existe em certos lugares com maior intensidade do que outros. Por exemplo, nessa parte aqui do Oceano Pacífico, denominados o Cinturão de Fogo, aí onde existe o maior vulcanismo do planeta Terra. Não por acaso, né, existem aí as placas que estão em constante interação com os continentes e formando grande atividade de vulcanismo e aparecimento de ilhas, ¿no?, como aqui no Havaí e todas as ilhas do Pacífico. Enfim, esse assoalho oceânico, se olhamos em termos de tempo geológico, é uma dinâmica bastante complexa, né, e de movimento contínuo. Essas bacias oceânicas, como podemos ver próximas às margens continentais,
os sedimentos derivados dos continentes começam a preencher as feições rugosas do fundo e produzindo, né, as denominadas planície abissal, que está aqui nesse desenho em corte. Vemos desde a elevação máxima do continente e aí começa a descida até o fundo do mar. E aqui vemos que existe essa dinâmica e a formação da denominada planície abissal. Por outro lado, também existem as cadeias oceânicas, sistema de cadeias oceânicas quase equidistante, né, dos continentes, e que está constituída por montanhas vulcânicas que se erguem do fundo do mar e em alguns lugares sobressaem da superfície oceânica, constituindo ilhas. Então, se vemos aqui, por exemplo, aqui no Oceano Atlântico, entre o Brasil e a África, vamos ver que existe uma cordilheira, né, cordilheira atlântica. E não por acaso existem muitas pesquisas, né, onde hoje em dia existem já mapeados muitos recursos de minérios e também de combustíveis fósseis. Então, todas essas cadeias oceânicas têm uma enorme, né, complexidade, né, quase comparativo, né, a qualquer cordilheira que existe nas superfícies, da superfície continental, né, como são a cordilheira dos Andes, do Himalaia, os Alpes. No fundo do mar também existe uma dinâmica desse tipo, de cadeias de montanhas. E também essas cadeias de sistema constituem um sistema que circunda os oceanos. Geralmente são lugares de vulcanismo, de alto fluxo de calor e de atividade sísmica. Y en general esas cadenas presentan obstáculos y también, como ya falamos, quenios tipo cache, que sirven como barreras efectivas que isolan a agua profunda y los sedimentos de un y de otro lado de las cadenas, ¿no? Entonces, en resumo, en esa parte de la profundidad del mar existen enormes movimientos, ¿no? Gigantescos movimientos de tanto de transporte de calor como interacción entre ese calor y las masas de agua, y también todo magma y erupciones volcánicas y formación de ilhas y até o calor mesmo da Terra proporciona as condições de modificação de elementos químicos, né, que produzem a enorme riqueza existente no fundo do mar. Então, essas bacias oceânicas estão também relacionadas, né, com essas cadeias oceânicas ao longo dos continentes, constituindo as denominadas placas tectônicas. Então, existe já mapeamento de placas tectônicas do planeta, algumas sendo de enorme importância, né? Por exemplo, essa placa de Nazca, que é uma placa tectônica que está em constante interação com a América do Sul. Ela produz uma gigantesca pressão, né, sobre o continente sudamericano, ao ponto de que essa enorme pressão fez surgir a Cordilheira dos Andes e também a grande atividade de vulcanismo dessa área, principalmente aqui do Chile, Peru, parte até o Equador, é por causa, né, dessa interação das placas tectônicas com os continentes. Mas existem outras, né, a própria placa sudamericana, a placa africana, a placa arábica, a placa indo-australiana, a placa antártica, placa do Pacífico, né, placa das Filipinas, a outra denominada placa euroasiática, placa norte-americana. Então, todas essas placas constituem o movimento do planeta, né, a dinâmica, que nós não percebemos, não, por causa do tempo, nosso tempo é muito pequeno, né? Mas se olhamos em tempo geológico, em milhões de anos, vamos perceber que existem consequências, né, dessa dinâmica. Bom, já vimos de forma geral o que é o mar, o que é a estrutura, o relevo, o domínio oceânico. Passemos agora a água do mar. Finalmente, o que vamos utilizar assim para fins de geração de energia elétrica é mais isso, né, as características da água do mar.
Entonces, como primero vamos a aproximar, podemos decir que las soluciones salinas más o menos son de 3,5% en peso, o sea, 35 partes por mil. Aquí hallamos en esta tabla, vamos a ver que principalmente está constituido en términos de gramas, ¿no?, por kilogramo, cloretos en torno de 19%, gramas por kilogramo, ¿no?, estamos hablando aquí, 19 gramas por kilogramo. El sodio viene en segundo lugar, de ahí ven con menor proporción sulfatos, magnesio, calcio, potasio, bicarbonato. Ya es, a partir del calcio ya son fracciones bastante pequeñas, 0,413 gramas por kilogramo de calcio, bicarbonato, brometo, estroncio, boro, fluoreto. Entonces, esa composición típica de agua del mar. Entonces, cuando percibimos la agua del mar es salgada, ¿no?, porque contiene grandes cantidades, ¿no?, de cloretos principalmente y sodio. Más esos sais también están mixturados, ¿no?, con varios otros elementos químicos. Entonces, las características de agua del mar también son muy complexas, ¿no?, comparativa a agua dulce que existe en los continentes. Y esa cuestión de salinidad, por ejemplo, varía, ¿no?, de cuánto de sal existe por una cierta cantidad, ¿no?, de masa. Entonces, la actual tasa de salinidad del océano abierto sitúa entre 32% partes por mil y 38%. Entonces, vemos aquí, ¿no?, en ese gráfico en términos de latitud. De aquí a Ecuador, y para ese lado está en dirección a los polos, ¿no?, de Ecuador hacia los polos. Vemos que en Ecuador la salinidad es bien menor, disminuye, debido principalmente a la gran interacción de agua dulce, ¿no?, por causa entre los trópicos, a los fenómenos de chuvas, ¿no?, de interacción de agua evaporada, todo es mayor, ¿no?, por causa del calor proveniente del sol. Entonces, esas variaciones son debidas a pérdida de agua por la evaporación o formación de hielo que aumentan la salinidad. Y también existe dilución, ¿no?, por la lluvia o nieve, también denominado flujo de ríos provenientes de continentes, o fusión de hielo, que son todos procesos que ocurren en la superficie de los océanos. Entonces, toda esa dinámica, ¿no?, de intercambio de agua dulce y evaporación, todo hace con que la salinidad varíe, ¿no?, de un lugar para otro. A temperatura también, obviamente, ¿no?, que es mayor en los trópicos. Entonces, aquí de ese gráfico ya podemos ver claramente que si queremos obtener energía eléctrica a través de variación de temperatura, existe esa tecnología que aprovecha el gradiente de temperatura. Un mejor lugar sería próximo a Ecuador, ¿no?, y en términos de salinidad y de otros fenómenos también. Bueno, es importante entonces conocer las características de la composición de agua del mar. Y eso ahí vamos a incidir después en la hora de estudiar las tecnologías de generación de electricidad. Entonces, con relación a esa agua del mar, a profundidad media de los océanos es más o menos de 3.800 metros, ¿no?, con aumento de la profundidad de presión aumenta. Entonces, eso ahí, por causa de la masa de agua, ¿no?, entre más profundo, mayor cantidad de agua, por tanto la presión también va a aumentar. La densidad de agua del mar varía entonces también con la salinidad y la temperatura. Y se considera en términos medios que la densidad media, ¿no?, de la superficie es de 1,025 gramos por mililitro. O puede ser también expreso en 1,025 kilogramos por cada litro. Y entonces, más eso ahí varía, ¿no? Consideramos, por ejemplo, agua dulce, su densidad es 1 kilogramo, ¿no?, por litro, y agua salgada es mayor por causa de la existencia, ¿no?, de esos sais y otros elementos químicos. Entonces podemos estimar así para fines de cálculo, así, eso ahí sabiendo que varía de un lugar para otro,
mas en términos de valores medios, la densidad puede ser considerada como 1025 kilogramos por metro cúbico. Entonces, aquí mencioné diferente, ¿no? Mas aquí está en verde, está resaltado. Para fines de cálculo puede ser asumir densidad de 1025 kilogramos por metro cúbico. Y vamos a ver que eso ahí es fundamental para movimiento, por ejemplo, de turbinas eólicas. Cuando las turbinas eólicas, cuando están expuestas a agua, ellas van a estar en contacto con un gas con bajísima densidad, y por tanto vamos a precisar de paz de grande diámetro para movimentar y producir energía eléctrica. Mas si modificamos esas turbinas de aerogeneradores para que trabajen en el mar con corrientes marítimas, vamos a ver, por causa de la elevada densidad de agua del mar, va a disminuir el diámetro, ¿no?, de las turbinas. Bueno, eso ahí vamos a estudiar después. Con relación a la temperatura, entonces, sabemos que más quente en la superficie, más fría en el fondo. Entonces eso aquí es lo que se denomina gradiente, ¿no?, de temperatura. Entonces en la superficie del mar, principalmente en las áreas tropicales, la temperatura está en torno de 25, ¿no?, 26 grados Celsius, y a medida que avanzamos en mar profundo va a ser mayor, ¿no?, el frío. Va a esfriar más, ¿no?, en torno de 4 grados a unos 1000 metros. Entonces esa temperatura superficial es mayor por causa de la incidencia con energía solar proveniente del sol, ¿no? Bueno, y también existen movimientos, ¿no?, de transferencia horizontal y deslocamientos debido a las corrientes oceánicas. Entonces esa temperatura entonces, varía también enormemente. Y este gráfico muestra justamente lo que estaba mencionando, ¿no?, que si vemos aquí la temperatura, aquí en términos de la superficie del mar, está próximo a 23, 24 grados Celsius, ¿no? Y a medida que vamos avanzando en torno de 1000 grados, por ejemplo, ya está 4 grados por ahí, ¿no?, entre 4 a 5 grados Celsius. Ese es denominado gradiente de temperatura, utilizado en tecnologías para producir energía eléctrica. Entonces, cuando más profundo, más frío. Bueno, ese movimiento existe también, ¿no?, de agua fría hacia la superficie, y depende de la latitud y la proximidad del Ecuador. Y ahí existe, ¿no?, esa agua superficial más quente, ¿no?, próximo al Ecuador. Y la temperatura de agua profunda es similar a una temperatura que obedece a ese comportamiento de este gráfico. Por otro lado, ya para la parte final de esta presentación, vemos que existe la denominada circulación de los océanos y la atmósfera terrestre, ocasionada por la existencia de energía solar. Entre esa circulación de corrientes superficiales que son resultado directo de las acciones de sistemas de viento da Tierra. Entonces, el sol primero, el calor va a producir movimiento de masas de ar, ¿no?, con otros fenómenos que va a ocasionar que el viento varíe, ¿no?, en términos de velocidad, ¿eh? Y cuando ese viento está en contacto directo con la superficie del mar, vamos a ver que existe transferencia de energía eólica a la superficie del mar, y por eso que las ondas del mar están íntimamente relacionadas al movimiento, ¿no?, del viento. Entonces, también existen patrones resultantes de circulación oceánica superficial por causa de sistemas rotacionales, ¿no? Entonces, también vemos que la Tierra ella gira, ¿no?, tiene un movimiento rotacional, existen fenómenos de Coriolis, y así también vamos a ver que ese fenómeno incide también en el movimiento del mar, más también en el movimiento de agua del mar. Y como la Tierra gira de oeste para el este, hay una tendencia para las corrientes se intensificar a lo largo de la borda
oeste das bacias oceânicas. Então vemos que o movimento próprio, né, do planeta também incide nessas interações da circulação dos oceanos. Então isso aí está relacionado com a formação de correntes marítimas, que são movimentos, né, de massa de água a uma certa velocidade. Então essas correntes marítimas existem em muitos locais do planeta, né, são identificadas, né, algumas, por exemplo, com grande incidência da água fria da Antártida, que flui, por exemplo, ao norte, né, do Oceano Pacífico e depois volta. Aqui também no Brasil temos essa corrente do Brasil com interação com a Antártida e que circula aqui, né, pela costa brasileira. E assim existe outro tipo de corrente entre o Oceano Pacífico Norte ou Atlántico Norte. Então todos esses movimentos ocasionam que existam movimentos de água a uma certa velocidade, justamente aí onde podemos colocar uma turbina própria, né, para se movimentar com essa velocidade da água do mar. Isso aí vamos ver em algum momento. E essa água do mar que está em constante movimento na superfície, né, principalmente observamos esse movimento da água, também está ocasionada pela denominada ressurgência, o transporte vertical para cima de águas profundas provenientes de mais ou menos 300 a 400 metros de profundidade. Então esse transporte vertical ocasiona a denominada ressurgência. E a circulação de água profunda, também denominada circulação de termoclínio. ¿Y por qué? Porque ela é impelida por águas densas, originadas en grandes latitudes, que se mueven para profundidades para preencher as bacias oceánicas y entonces son consumidas por transporte para cima. O sea, existe también una circulación vertical y después se manifiesta también la circulación horizontal. Y esas corrientes superficiales movimentan-se a taxas relativamente altas dentro das bacias oceánicas. Y esos movimientos de grandes masas de agua, falei, que pueden ser medidos en términos de velocidad, ¿no?, en metros por segundo, y nos proporciona un enorme potencial, ¿no?, de energía. Bueno, finalizando esta parte, aquí existen algunos libros interesantes para se profundizar un estudio, ¿no? Recomiendo de Jorge Castelo y Luis Krughi, son los organizadores de un libro de 603 páginas disponibles en la internet, en ese link. Un libro de introducción a ciencias del mar, feito en la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Y un libro interesante, ¿no?, que muestra bastantes características que debemos llevar en cuenta para estudiar la energía de los océanos. Otro libro así con menor número de páginas, de 125, es aquel de Ana Ramos Pereira, Los océanos y a sus márgenes. Es un libro de Portugal, disponible también en este link. Y existen dos libros clásicos, hoy en día más encontrados, ¿no?, así en sebos principalmente, ¿no?, que fueron editados en los años 80 por la Universidad de San Paulo. Ese de ahí de Skinner, Brian Skinner, y de Carl Turekian, El hombre y los océanos. Y de ese mismo autor existe también un libro denominado Océanos. Bueno, y ahí también es posible encontrar varios otros artículos, documentos que hablan sobre ese tema tan importante de los océanos, ¿no? Entonces, como para finalizar, menciono nuevamente que el estudio de los océanos es bastante amplio. Existen ya áreas específicas de oceanografía que hacen estudios. La idea ahora fue solo mostrar un panorama, y nuestro foco va a ser a generación de energía eléctrica, ¿no? Bueno, termino aquí. Bons estudos.